Mao didto ra gyud ay. Babago na po ne, di mula tayo na po. Pwede na pod. Oh. Dako siguro ng budget ani no. Oh, ikaw na kung ano ba? Saminto ba? Aw. Maayo na semento na. Inani, dig na. Oo. Ang tuya-tuya. Oh, kari oh. Delikado kung bata ba nga way buot. Pero wa maalad na kulba. Kulbaan. Magpangapot. Magpangapot ra. Ang mga bata tuwa dito nagpinangaligo. Ako sang kuanon nga ri. Which I feel like is just way better than doing some sort of online video. And people trying to see how much progress that you've made. So, if you would like your kid to go from this to this, go download Simply Go. I'm not sure Pocoyo knows what that is. Can any of you tell? So dito pala gagdaan guys, papunta sa ilog. So yun yung hanging bridge guys. Ayan. Hanging bridge po yan. Dito sa Batu Leyte. Yan na si Ate Gemma guys. Nagbubuhat ng... wala gyud rayo. So, ito yung daan papunta sa ilog. So, dyan si Ate Gemma guys, sa hanging bridge. Ayan. So, ayan. Tapos yung mga bata na... So, ayan yung bridge guys. O, tingnan nyo guys. Sila aboy. Ano daw? Ano daw, day? Tubig ko na. Naog na mo! Okay. Kay naunsa man ang tubig, day? Okay. Hinaan sila, day. Kini. Yan yung hanging bridge dito guys. So yung baba niya ay syempre ilog. Ito. Ayan. Pag dumadaan yung tao, maalog-alog guys. Ayan. Nag-enjoy pa sila dun guys. Let's go na guys. Nagkawayan.